लोग हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे किस कंडीशन में क्या प्रोविजन है आपके पास? आप वीडियो नहीं कर मैं सकते। एडवोकेट हूँ, मुझे पता है एडवोकेट तो जो भी आप लेजिटिमेसी क्या है, लीगल राइट्स क्या है? प्लीज कोऑपरेट प्लीज आई एम কোঅপারেটিং। আপনি লবিত লক করব আমি পিসফুলি আমি তাতে বহি আমার প্রেসিডেন্ট আমাক হেৰি কৰিব সাহস আমি তাতে এৰেষ্ট কৰা কোনো আমি ৰাইট নাই। এৰেষ্ট কৰাই নাই তে কিয় আহিব নিদিয়ে? কি ৰিজন মানে এইবোৰ কি কাণ্ড কৰি আছে আপোনালোকে? এনে আমাক আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক ধৰি পেলাই এনেকাকে বন্ধ কৰি দিলে। बाहर जाइए आप। नहीं, उनसे मिलना नहीं प्लीज बाहर जाइए। क्यों मिल नहीं सकती मैं? नहीं सी आई एम अ वुमन, यू कैन टच मी, आई एम नॉट टचिंग। लेट मी मीट हिम, नो ही इज आवर प्रेसिडेंट। नो यू कांट मीट। व्हाई? नो गिव मी द रीजन, गिव मी स्पेसिफिक रीजन। क्यों मिल नहीं सकती? केले लग কৰিব নোৱাৰিম? আপুনি কওকচোন, মই জানিব বিচাৰোঁ। क्यों मिलने से क्यों रोका? मैं क्यों जाम? लबित लग ধৰিব যাওক। নাই আপোনাৰ ৰুমত লগ ধৰিব। ইয়াতে কোনো আইনী কিবা ব্যৱস্থা আছে নেকি? কিবা আপোনাৰ লেজিটিমেচি আছে নেকি যে ইয়াতে প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰত নামত আপোনালোকে এনেকা ইলিগেলি কাৰোবাকে এৰেষ্ট কৰিব পাৰে? उदय जी आपको क्यों यहाँ पे वो करके रखा है, अरेस्ट करके रखा है? आपने बाहर कब से है आप? नहीं आ गए और हमारे मोबाइल्स भी हमारे पास नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं हाँ तो ये इलीगल नहीं, दिस इज नॉट लीगल। आप सामने कौन सी डेमोक्रेसी यहाँ के सीएम चला रहे हैं, ये मेरी समझ के बाहर है जी। पर ये कोई भी देश का कानून ये नहीं कहता कि आप 5 बजे सुबह होटल में आए, हमारे मोबाइल्स ले लें और हमें डिटेन कर लें इस तरह से। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। प्लीज ये ना आप लोगों ने अपना लोग नहीं, अपना लोग यू कैन टच मी। No, I'm not touching him. I'm not touching him. I'm not touching him. आप लोग हमारे प्रेसिडेंट को यहाँ पे किस कंडीशन में क्या प्रोविजन है आपके पास? आप वीडियो नहीं कर सकते। मैं एडवोकेट हूँ, मुझे पता है एडवोकेट तो जो भी आप वीडियो नहीं कर सकते। क्या है, लीगल राइट्स क्या है? प्लीज कोऑपरेट प्लीज आई एम कोऑपरेटिंग। प्लीज अंदर जाए ना प्लीज। सर आपका कहना क्या है कि ये तो नहीं कर सकते। हेमंत जी जो कर रहे हैं ये लीगल है? यहाँ तो सीएम साहब किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सीएम साहब को लग रहा है कि उनकी गलती नहीं है तो ऐसा करने की कोई जरूरत थी नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं अपने मुख टच करके बना रहे प्लीज। कहीं ना कहीं सीएम साहब को भी लगता है कि उनकी गलती है, तभी इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि उनको काफी डर लग रहा है कि जो कांग्रेस के साथी हैं ये जो आवाज उठा रहे थे शाम के लोगों के लिए वो नहीं उठाएं, पर ऐसा होगा नहीं। जो प्रोटेस्ट है, जो कार्रवाई है वो आज तब भी होगी, चाहे वो मुझे डिटेन करें, चाहे यूथ कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता को डिटेन करें, हम पीछे बैठने वाले नहीं हैं। আপুনি চাওক, আমি ইয়াতে আহিছো লক কৰিব আহিছো, আমি লক কৰিব আহিছো, মই লবিত মই য'তেই লক কৰিম, আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট মই লক কৰিব আহিছো। ইয়াতে আমি একো কৰিবলৈ অহা নাই। আপনি লবিত লক কৰিব। আমি পিছফুলি আমি তাতে বহি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আমাক হেৰি কৰিব তাতে এৰেষ্ট কৰা কোনো ৰাইট নাই। এৰেষ্ট কৰাই নাই আমি। তে কিয় আহিব নিদিয়ে? আমাৰ এইটো হিউমেন ৰাইটছ, তেওঁৰ হিউমেন ৰাইটছ আপুনি ভাইলেট কৰি আছে, আপুনি গম পায় নে নাই? একো কৰা নাই, আমি একো কৰা নাই। আৰে তেওঁ ৰুমৰ পৰা আহিব পৰা নাই, ওলাব পৰা নাই। सुबह से यही कह रहे हैं कि भी आपने अरेस्ट किया, उसका अरेस्ट का वारंट कहाँ है, क्या प्रूफ है आपके पास, है ना, फोन हमारे ले लिए हैं। মানুহ হয় নাই কিয় ল'ব পাৰিম? কিয় ল'ব আহিছে? ৰিজন মই কি কৰিম? মই মোৰ প্ৰেচিডেণ্ট লগ কৰিব মোক লৈ যাব নোৱাৰিম। सीएम डरे हुए हैं और किस तरह से हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आए हैं उनको भी बाहर নাই এইটো নোৱাৰে আপুনি নোৱাৰে। আৰে ভাই, আৰে কি ৰিজন মানে এইবোৰ কি কাণ্ড কৰি আছে আপোনালোকে? এনে আমাক আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক ধৰি পেলাই এনেকাকে বন্ধ কৰি দিলে। আপনার লেজিটিমেসি কি, লিগেল প্রসিডিউর কি ফলো কৰি আছে? ইয়াতে এৰেষ্ট কৰাৰ মানে কি? চাওক আজি ইয়াতে এৰেষ্ট কৰাৰ মানে কি? হা, আপুনি হিউমেন ৰাইটছ ভাইলেট কৰি আছে, আপুনি গম পায় না নাই? তেওঁ মানুহ বেলেগ এটা ষ্টেটৰ পৰা এতেকে আহিব নোৱাৰে নেকি? আপোনালোকে আমাৰ এজন মানুহ, আমাৰ এটা মানুহ মাৰি পেলালে। এই চাওক পুলিচ আহি পেলাই এনেকা এই অৱস্থাত আমাক আমাৰ ৰুমৰ পৰা ধাক্কা মেলা মোক কৰি পেলাই তেওঁৰ অফিচাৰ পুলিচে ফাৰ্ষ্টত মেন হেণ্ডেল মোক কৰিলে। তাৰপিছত যেতিয়া মই ওলাব বিচৰা নাই, এই পিছত চাওক এইজনী আমাৰ মহিলা পুলিচ অফিচাৰক আনি পেলাই মোক ইয়াৰ পৰা ওলাই দিব বিচাৰিছে। এইখিনি আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ CM, তেওঁ এইবোৰ হাহাকাৰ কৰি আছে, এইবোৰ ইলিগেল ৱে আমাক
এৰেষ্ট কৰি ৰাখিছে আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক আৰু ইলিগেল ৱে আমাক ওপৰত আহিব দিয়া নাই, তেওঁক লগ কৰিব দিয়া নাই। আৰু যেতিয়া মই ওলাই আহিছোঁ যেনে তেনে লগ কৰিছোঁ, বহুত চেষ্টা কৰি পেলাই লুকাই চুকাই, তেতিয়া এনেকা ব্যৱহাৰ কৰি আছে, মোক ৰুমৰ পৰা ধাক্কাই চাক্কাই ওলাই দিলে। এইখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, কিয় কৰিব নোৱাৰোঁ? কেলে কি ৰিজন? কিয় নোৱাৰিম? এইটো ৰুম, এইটো কি হয় পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি নে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় নে কি? নে এইটো ক্ৰাইম এৰিয়া হয়? ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰি? কিয় কৰিব নোৱাৰি? হা, এইবোৰ কি হাহাকাৰ কৰি আছে আপোনালোকে? ইলিগেলি মানুহক এৰেষ্ট কৰি থৈ দিয়ে, লগ কৰিব নিদিয়ে, এইবোৰ কি হাহাকাৰ কৰি আছে আপুনি? নে আপোনালোকে এটা প্ৰচেছটো ফ'ল' কৰক। হা, কি হ'ল দাদা? আপোনালোকে মানুহ হয়, এজন মানুহে মাৰি পেলালে আপোনালোকৰ মানুহে, আপোনালোকৰ অফিচাৰে। আপোনালোকৰ মানুহ আছেনে নাই ইয়াতে? আপোনালোকৰ হাৰ্ট আছেনে নাই? মানুহ এটাক মাৰি পেলাই আপোনালোকে এতিয়া আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিছে ইয়াতে আমাৰ লগত প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ, পিচফুল প্ৰটেষ্ট কৰিবলৈ, তাতে আপুনি তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ৰুমত থৈ দিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। কি ৰিজন?